Beyonce mag-tricycle. Ayan na po, ayan na. May pasahero na po siya. May pasahero na po si Beyonce. Oh, marunong na si Beyonce magpaandar. Grabe. Clutch pati. Naka-clutch pati ang motor. Ayan na, oh. Grabe, oh. Magaling. Ayan, isum natin. Ayan na po. Ayan na si Beyonce. Dali. Beyonce, huwag kang... Ano ito? Ayan na po. Ayan na. Si baby Beyonce. Aljon Roscha. Pa-shoutout po sa asawa ko. Isa sa Etsy Lovers. Ah, ganun ba? Shoutout sa asawa mo. Aljon Roscha, hindi namin kilala. Shoutout sa asawa ni Aljon. Pa-zoom naman po si Beyonce. Ito na nga po. Naka-zoom na po. Ayun. Ayan na po, nasa tricycle po siya. Ayan na po, oh. Ayan, oh. Ah, wala mang palipad. Guys. Ayan, oh. Sa mga Beyonce natin. Ayan na po, makikita po ninyo si Beyonce. Grabe. Ayan na, malabas na po yan dito. Abangan natin dito si Beyonce. Shout out guys, pasok naman po si Beyonce, ba't po kayo nandyan? Sabi ni Ansi. Papunta po kami kala ano. Kasi pa mag-aaral. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na si Beyonce. O ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na si Beyonce. Ayan na, ayan na, ayan na. Grabe oh. Galing na si Beyonce, may clutch po yun. Ayan oh. Talo pa kayo kay